Arpino sakandikon alam sakswa dalenga saksa sakni ye hen just ngatinga da handy jen handy vowels mu handy vowels ko skiat po jere ko singa ba porena mana ba sina mana kita nimung just ngani kota katinga nigumun dalenga handy vowels ko puna semuna se miskatinga arwini vowel ni matra na hindi chin matra na na anchin chin ba chin ya mo yako skatinga hindi ko sinagtra yako ma sinagtra ngan hindi ni vowel aro ni matra ko yan Nepali ba Nepali or kolba dongja hindi ko bisung be hindi ko sa kalaya ya athasa yade sa ni atha sa va ra swar ni kama yada wa na arira rip ni kani kare de one ni kama swar one ya bawel is kangpa ya ya khora chungpa e ni kana chungpa ya khora chungpa e ni kana aro ya ni kamara ni kama taure dalgpa ya dalgpa ya dalgpa aria chungpa ya dalgpa naude ya de nama ediba nama ya de rakhe kama double tunga yode ya nama ya nama naude tauri ni chin kore bibi yang budi Temu swar chinha asha sa wa ra swar nakamiya chungpa ini matra cha araha aro athana swar chinha nema de swar ni bawel ni chinrang yan simbol mo chin kore yan swar chinha ya chungpa ini matra cha ha ya athana swar chinha nakana
다음 야노래 에 전급바울이 얘는 진농자 얘는 진농자 얘네들 zero 동아 너그바 야 에 달급바니 마트라 동아 얘는 에 달급 마트라디 얘는 Yako atar anggenmu, Yako atar anggen. Jadi, ya, yani atakor angjok nike, yani atakor angjok. Kan, yani matra de, ya, dal kepen matra dia, dal kepen matra ko yara angjok kore akar nya kana, akar, yara a, ya, yani di ginu ngamu, yani ki ginu ngam, ya, ya a thun ke pore single a dunga, a, nama ini dal ke pore a nama. Tadi yani ko matra no angore matra no yani ko ya matra dal kapan matra yan ikon akarnya kana ya ko akarnya kana tadi ya tadi ya chonggepa chonggepa yani chonggepa ya dalgepa ya chonggepa dalgepa jadi ya nema jadi nema tadi yani matra ini daka yani matra de ni daka tadi yani matra de betul sekali ke naka ya bawel hindi bawel ge chi tham lunga uni ge chi tham no simbol ang mo ya chonggepa ni matra de ka ar dalgepa ni matra de ni daka yara nema tadi kere ya chonggepa ya hol dalgepa baik kore lega mata nega mata ya kore ya chonggepa ya dalgepa ya chonggepa ya kore nega kana ya khoba dalgepa baik kode nega mata chonggepa dalgepa ba nega maya de tadi ya chonggepa ni matrara ni raka ya chonggepa ni matrare ni kitaka dalgepa ni matrare ichpakno khumska opposite unga ya chonggepa ni matrare ichpakno khuma ar dalgepa ni matrare ichpakno khuma yan suppose yanake chonggepa ini matrare ichpakna nike khumanga ni dama dalgepa ini matrare ichpakna niki khumska ya ba ya chonggepa ni matraba ichpakna ni khoma ya ba nike opposite ungurka ya nike ya chonggepa i u
nigama. Lalu cungkepa u ni matra ya, dalkepa u ni matra de eneke. Ya de, ya hore, nigamata, ya hore, I. Yani, English student के share करें. Niki share han ken I. Betul kan ino, ya ino. Represent I ko na nigam niko, I nigamata. Nako ba? I ara I na siya mabu. I ara I nigam ni kore I A na siya mayne. A na siya. Ya yara I. Now di yani matra ra ye ni matra de eniki wa nakami ya I ni matra de eniki dakska. Ya dari Yari ni matra de nikitaka. Yari ni matra de nikitaka. Yari. I. Ya I ni matra nikaka aro A ni matra nikitaka aro I ni matra nikitaka. Ya au, an, aha. Dari O ni matra de, ya ni matra de, ya O ni matra de nikitaka nakimeng. Ya au ni matra de wan ki igni dungen niki. Nakpa ki igni uskagen niki. Ya O ni matra, ya au ni matra niki. Ari an ni matra de isa dot pakagen yan en nakibagam gen. Aro ya aha ni matra de yan niki pakagen. 손급바, 달급바, 나감데 이 손급바, 달급바, 야 우 손급바, 아리야 우 달급바, 이라 이라 I, 이라 리, 이라 오, 이라 아우, 이라 안, 이라 아하. 손급바라
e dalam kepala a, i dalam kepala i, i dalam kepala i, u dalam kepala u dalam kepala u. Jadi e, ini I, era ri, o, au, an, aha. Ya, swar one, अर्थात सा वा रा स्वर वा ना आरो येरे one यामा स्वर one. अरे हिंदी को सेने के तरह या बावेल मंगची के थामनी मंगची के थाम को मानसिने के तमंगे नंगेन आरो को इनी मंगची के थामनी सिंबल बा स्वर चिन्हा आंको मानसिने के नंगेन या सा गनी के थाम ब्रे bunga dok sini chet asku keng cisa cigini cigetam e bawel meng cigetam hindi ode hindi alphabet ode meng cigetam bawel sang nonga aro meng cigetam ni uni achin ba simbol donga jekon ini thongsa wan hindi de thongsa ba gamna tamana Ansimura on raka ko zakat kamu nagaba hindi wan thongsa gamska diba ansing atsikura raka dungska raka tangsatai a i u e I ri o au an aha. Ya. Ya ma ra ya akar. Ya ra. Ya. Daw di ya ira e dal gepa ya e dal gepa niko ya ra ini ke sini kita mana ikut akar kana. Ya. Ya ni a dal gepa ni ya unjuk. Ya ma ra akar. Ya ni 동사 이 에를 그 동사 야 이건 아까를 나가나 나오리나 나오리나 이러나 이란마 이라 akar ya e dal kepan ko ang jok thungsa ya daudi ya no ekor abnangin ora e chungkepa e aba e ni matra ko abno tangano ya e ni matra ko angno kichi nikir angno ya daudi ban hinire nike sanang tenanga aya strong jajok no nike daudi ya ma aro ya ini matra arira ariya ara ariyara ये दल के पानी मत्रा मेरा नियम जो मेरा नेके ये हिंदी खाता हो सीने की तरह कॉन्सोनेंट आरो या बावेल नि सिंबल अंको नंगा बावेल नि सिंबल ब्रीदे सीने की तरह मंचा हिंदी को मेरा दाउदे या मेरा दी वन miasa zakala miasa mamel na zakala mo mera anga miasa ngori mera na angen ba mechi ngori meri na angen dawri meri ko siang skana ma dawde yamu dare ada irama yara dawri consonant ara
konsenera onegam gam nagata mangzenga tare Mary poko sinak nanginga ira ma yara dauri na mai rong kora abna tanangen bawel oniko Daude Daude ya chongpa i ni mataran kita ka Daude ya Mary ni sine kita daude ya e ni matra aro dalgpa i ni matra kon anggenok ya daude angai ya e ni matra kon anggenok ya me ni khosakona ya me namjok daude ri pana ya i dalgpa ni matra kon anggenok ya i dalgpa ni matra kon anggenok daude ya i dalgpa ni matra kon abajok ya daude ya mana e ni matra kon abajok aro ya rana i dalgpa ni matra kon abajok ke Mary namjok Mary khora mi chikna ta zakhala mi chikna zakhala GIRL gar ba female FAMALE female ya khora boy ba MALE male ya mera khora miasa ba miasa zakhala mera nimung ya Mary khora mechik ba bimana zakhala mechik ore Mary nangen Mary नाम सीता है मेरा संगोदे मेरा नाम राम है नके ताली भिडिअ खौ इन्दन थाते नक निसं साखानि खौ मथेला असमाय खौरां मासनस कोदे असमं कमेन्ट खातबो